La alarma sonó a las 3 de la madrugada en el Centro de Investigación Espacial de Nevada. Jake Morrison se despertó sobresaltado cuando su comunicador comenzó a parpadear con una luz roja urgente. El mensaje era claro: interceptación de nave extraterrestre exitosa. Presencia vital confirmada. Jake corrió hacia el laboratorio principal, donde sus colegas ya estaban reunidos alrededor de una cápsula de contención translúcida. Dentro había una figura femenina de aproximadamente 1,70 m de altura, con piel levemente azulada y características faciales sorprendentemente humanas. Sus ojos permanecían cerrados, pero su pecho subía y bajaba con respiración. ¿Está viva?, preguntó Jake al Dr. Williams, quien monitoreaba los signos vitales de la criatura. Sus funciones biológicas son estables, aunque diferentes a las nuestras. La temperatura corporal es ligeramente más baja y su ritmo cardíaco es más lento. La criatura abrió los ojos lentamente. Jake quedó paralizado al ver que eran de un color violeta intenso que parecía brillar con luz propia. Ella lo miró directamente, como si pudiera ver a través del cristal de contención. Sus labios se movieron, pero no emitió sonido alguno. Creo que está tratando de comunicarse, murmuró la lingüista Lisa Grant, acercándose a la cápsula, con un traductor universal en las manos. De repente, la voz del director del proyecto resonó por los altavoces. Todos los presentes deben saber que este descubrimiento es clasificado a nivel Omega. Nadie puede hablar de esto fuera de estas instalaciones. Jake asintió, pero su atención estaba completamente enfocada en los ojos violetas de la extraterrestre. Había algo en su mirada que lo tranquilizaba y lo perturbaba al mismo tiempo. Era como si ella supiera exactamente quién era él y por qué estaba ahí. El Dr. Williams ajustó los controles de la cápsula. Vamos a iniciar el protocolo de comunicación. Jake, necesito que te acerques. Parece que está específicamente interesada en ti. Jake tragó saliva y se acercó hasta quedar a pocos centímetros del cristal. La extraterrestre levantó su mano y la colocó contra la superficie interna de la cápsula, exactamente donde Jake había colocado la suya por instinto. En ese momento, una serie de imágenes comenzaron a fluir en la mente de Jake. Vio planetas distantes, naves espaciales del tamaño de ciudades y criaturas similares a la que tenía frente a él. Pero lo más impactante fue la última imagen, la extraterrestre, llevando una corona dorada rodeada de otros seres que se inclinaban ante ella. Jake retrocedió bruscamente, jadeando. Ella es importante. Muy importante. No es solo un explorador o científico. Es alguien con poder. Mucho poder. La extraterrestre sonrió levemente, como si hubiera comprendido que Jake había recibido su mensaje. Sus ojos violetas brillaron más intensamente por un momento antes de que ella cerrara los párpados y pareciera entrar en un estado de meditación profunda. El Dr. Williams revisó todos los monitores. Sus signos vitales siguen estables, pero hay algo extraño. Las ondas cerebrales muestran patrones que nunca hemos visto. Es como si estuviera procesando información a una velocidad increíble. Jake no podía apartar la vista de la figura en la cápsula. Tenía la certeza de que su vida acababa de cambiar para siempre, aunque aún no comprendía completamente de qué manera. La extraterrestre había logrado comunicarse con él de una forma que desafiaba toda lógica científica conocida. Parte 2, 3 días después del primer contacto. Jake había establecido una rutina extraña pero fascinante. Cada mañana llegaba al laboratorio antes que cualquier otro miembro del equipo para pasar tiempo observando al extraterrestre, quien había comenzado a mostrar signos de mayor actividad. El Dr. Williams había autorizado la construcción de un ambiente más cómodo para ella, reemplazando la cápsula de contención con una habitación especial con cristales de observación. La extraterrestre ahora podía moverse libremente y había comenzado a examinar cada objeto que le proporcionaban con una curiosidad intelectual evidente. «Buenos días», murmuró Jake a través del sistema de comunicación instalado en la habitación. Para su sorpresa, la extraterrestre se volvió hacia él y respondió con una voz melodiosa que resonó directamente en su mente. «¿Mi nombre es Sara?» He estado esperando conocerte, Jake Morrison. Jake casi se cayó de su silla. «Puedes hablar nuestro idioma. ¿Cómo sabes mi nombre?» Sara se acercó al cristal de observación, sus ojos violetas brillando suavemente.
Mi especie tiene la capacidad de aprender idiomas instantáneamente a través del contacto mental. Cuando tocaste el cristal hace 3 días, no solo viste mis recuerdos. Yo también accedí a los tuyos. Eso es imposible, murmuró Jake, aunque sabía que estaba experimentando exactamente eso. Para tu especie, tal vez. Pero nosotros hemos desarrollado habilidades que ustedes considerarían sobrenaturales. Jake, necesito que sepas algo importante sobre por qué estoy aquí. Jake se inclinó hacia adelante, completamente absorto. Escucho. No vine aquí por accidente. Mi nave no tuvo una falla técnica. Vine específicamente a la Tierra buscando algo muy valioso que fue perdido hace siglos. ¿Qué cosa? Zara dudó por un momento, como si estuviera decidiendo cuánta información compartir. Un artefacto de mi civilización. Algo que es esencial para la supervivencia de mi pueblo. Pero hay algo más que debes saber. Mi presencia aquí no es solo como exploradora o embajadora. Jake sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué quieres decir? En mi mundo tengo un título, una posición de gran responsabilidad. Lo que viste en las visiones era real, Jake. Soy la líder de mi civilización. Antes de que Jake pudiera procesar completamente esta revelación, la puerta del laboratorio se abrió bruscamente. El director del proyecto, el coronel Hampton, entró acompañado de varios oficiales militares de alto rango. Morrison, necesitamos hablar contigo inmediatamente, dijo Hampton con voz seria. Jake se levantó notando la tensión en el ambiente. ¿Hay algún problema, señor? Hemos interceptado comunicaciones extraterrestres dirigidas hacia la Tierra. Múltiples naves se acercan a nuestro planeta y, según nuestros análisis, vienen específicamente hacia esta instalación. Tara se acercó aún más al cristal y Jake pudo ver preocupación genuina en sus ojos. ¿Cuántas naves? Preguntó ella directamente al coronel Hampton. Hampton se sobresaltó al escuchar que la extraterrestre hablaba perfectamente en inglés. ¿Desde cuándo puede comunicarse? Desde hace 3 días, respondió Jay. Coronel, ella dice que es la líder de su civilización. Eso explica mucho, murmuró Hampton, consultando un tablet. Las comunicaciones interceptadas contienen referencias a alguien llamado Reina Suprema y demandas de su liberación inmediata. Sara suspiró profundamente. Mi ausencia prolongada ha causado alarma entre mi pueblo. Han enviado flotas de rescate. ¿Flotas? Preguntó Jake sintiendo un escalofrío. Jake, mi civilización tiene la capacidad de destruir planetas enteros si es necesario, pero yo no quiero que eso suceda. Vine aquí con propósitos pacíficos y así debe permanecer. Hampton se acercó al cristal de observación. ¿Qué podemos hacer para evitar un conflicto? Necesito comunicarme con mis comandantes antes de que lleguen. Pero para eso, necesito acceso a mi nave y a los sistemas de comunicación que ustedes probablemente han desmantelado. Jake miró al coronel Hampton, quien parecía estar calculando rápidamente las opciones disponibles. El destino de la humanidad parecía depender de las decisiones que tomarían en las próximas horas. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Hampton. Sara cerró los ojos por un momento, como si estuviera sintiendo algo que los humanos no podían percibir. 6 horas, máximo 8. Dr. 3. The situation escalated rapidly as Jake found himself at the center of humanity's first potential interstellar diplomatic crisis. Colonel Hampton had assembled an emergency council consisting of top military officials, scientists, and communication experts. They were gathered in the main conference room adjacent to Sara's observation chamber. Let me understand this correctly, said General Rodriguez, the base commander. We have approximately 6 hours before an alien armada arrives at Earth, and our only hope of preventing a catastrophic conflict is to trust a being we've held captive for 3 days. Jake looked through the observation window at Sara, who appeared to be meditating in a lotus-like position. Her beaded eyes were closed, but he could sense that she was aware of every word being spoken in the adjacent room. General, with respect, she hasn't shown any hostile intentions, Jake interjected. In fact, she's been cooperative and forthcoming about her identity and the situation we're facing. Dr. Williams, who had been monitoring Sarah's biological readings continuously, spoke up from his position at the control panel.
Stress indicators remain remarkably low despite the circumstances. Either she's an exceptional actress or she genuinely believes she can resolve this peacefully. Colonel Hampton activated the communication system. Sarah, we need to discuss terms. If we allow you access to your ship's communication array, what guarantees do we have that you won't simply order an attack on our planet? Sarah opened her eyes and stood gracefully, approaching the observation window. Colonel Hampton, I understand your skepticism. In your position, I would have similar concerns. But consider this, if my intention was to harm your world, I could have done so before you even detected my presence. What do you mean? Asked General Rodriguez. My chip contains weapons technology that could have eliminated this entire facility from orbit before landing. My people have been observing Earth for decades. If conquest was our goal, it would have been accomplished long before now. Jake felt a chill run down his spine. You've been watching us for decades? Jake. But not with malicious intent. We've been monitoring your species' development, particularly your technological advancement and social evolution. The artifact I came to retrieve was left here during one of our early observation missions, centuries ago. Williams looked up from his monitors with interest. What kind of artifact? Zara hesitated for a moment, then seemed to make a decision. It's what you might call a cultural seed, a device designed to subtly influence the development of promising civilizations by inspiring advances in science, art, and philosophy. The room fell silent as the implications of her words sank in. Jake was the first to speak. Are you saying that some of humanity's greatest achievements were influenced by alien technology? Not controlled, Jake. The creativity, the discoveries, the breakthroughs, those came from human minds and human hearts. The artifact simply provided gentle nudges in beneficial directions. General Rodriguez leaned forward in his chair. And now you need this device back. Our civilization is facing a crisis, and any species has developed weapons that can disrupt the natural evolution of consciousness itself. The artifact contains defensive protocols that could protect not only my people, but potentially your world as well. Colonel Hampton exchanged glances with General Rodriguez. Where is this artifact located? Based on my scans before capture, it's somewhere in the northern regions of your continent, embedded deep underground. However, retrieving it will require precise coordinates that only my ship's sensors can provide. Jake stepped closer to the observation window. Sarah, there's something I need to ask you directly. During our first contact, you showed me images of yourself wearing a crown, with others bowing before you. What exactly is your position in your society? Sarah's expression grew more serious. I am what you would translate as the Supreme Empress of the Celestial Alliance. My authority extends over 17 different species across multiple star systems. The revelation hit the room like a thunderbolt. Jake felt his legs grow weak. They hadn't just captured an alien scout or diplomat. They had inadvertently taken hostage the leader of an interstellar empire. Dr. Williams' voice cracked slightly as he spoke. The approaching ships, how many beings are we talking about? The rescue fleet consists of 12 dreadnought-class vessels. Each carries approximately 50,000 personnel. But Jake, she turned her attention specifically to him. I want you to know that I chose to reveal my identity to you first because I sensed something unique in your mind during our connection. What do you mean? Your species has individuals with latent psychic abilities that resonate with our own consciousness frequency. You one of them, Jake. That's why the mental connection between us was so clear and immediate. Before Jake could fully process this information, alarms began blaring throughout the facility. Colonel Hampton's radio crackled to life with urgent reports from the radar stations. Say, we have multiple contacts entering Earth's atmosphere. Estimated time to arrival at this location: 47 minutes. Zara closed her eyes again,
and Jake could sense that she was somehow reaching out mentally across the vast distance to her approaching fleet. When she opened her eyes, there was urgency in her violet gaze. They've detected my location and confirmed that I'm alive and unharmed. However, the fleet commander has orders to secure my release by any means necessary if I don't make contact within the next 30 minutes. General Rodriguez stood up abruptly. Colonel Hampton, we need to make a decision now. Do we trust her and provide access to her ship, or do we prepare for the worst-case scenario? Jake looked at Sarah one more time, their eyes meeting through the observation glass. In that moment, it felt the same mental connection they had shared during their first encounter. But this time, instead of seeing her memories, he sensed her emotions. Fear, hope, determination, and surprisingly, a growing fondness specifically directed toward him. I vote we trust her, Jake said firmly. I volunteered to accompany her to the ship. Astor 4, the underground hangar where Sarah's ship was stored, buzzed with frantic activity as technicians worked to restore the communication systems they had disabled during the initial capture. Jake walked beside Sarah, who had been provided with a protective escort of 6 armed guards, though she seemed more amused than threatened by their presence. Your people are remarkably efficient, Zara observed as they approached her vessel. Most species would have taken days to reverse engineer our communication protocols. The ship itself was breathtaking. Unlike the angular metallic designs popular in human science fiction, Sarah's craft appeared to be grown rather than built. Its surface had an organic quality that seemed to shimmer and shift in the artificial lighting of the hangar. It's beautiful, Jake breathed, running his hand along the hull. The surface felt warm and seemed to respond to his touch with subtle color changes. Thank you. This ship has been my home for many years. Her name translates roughly to Star Whisper in your language. Sarah placed her palm against a section of the hull, and a doorway materialized seamlessly. Jake, would you like to see inside? Colonel Hampton, who had been coordinating with the technical teams, approached them. We have 20 minutes before your deadline. Are you certain you can reach your fleet in time? More than certain, Colonel. But I want Jake to join me inside. His presence will help reassure my commanders that humans are not hostile captors but potential allies. Jake felt his heart race at the invitation. Is that safe? I mean, won't your people be suspicious of a human being aboard your ship? Sarah smiled, and for the first time, Jake noticed that her teeth were slightly more pointed than humans, giving her an exotic but not threatening appearance. Actually, having you present will demonstrate that I've made contact with your species representatives and am proceeding with diplomatic protocols. They entered the ship together, followed by Colonel Hampton and doctored by Colonel Hampton. Williams. The interior defied every expectation Jake had about spacecraft design. Instead of cramped corridors and mechanical interface, the ship felt like walking through a living organism. The walls pulsed gently with bioluminescent patterns, and the air had a fresh, almost floral quality. This is incredible, Dr. Williams whispered, pulling out various scanning devices. The technology here is beyond our current understanding. Zara led them to what appeared to be the bridge, a circular chamber with a raised platform in the center surrounded by flowing organic control surfaces. Jake, I need you to stand beside me during the communications. Your presence will signal to my people that I have chosen a human as my official liaison. Chosen me. Sarah, I'm just a researcher. Surely Colonel Hampton or General Rodriguez would be more appropriate for official diplomatic contact. Sarah turned to face him directly, her violet eyes intense. Jake, there's something I haven't told you yet. Something that changes the nature of our interaction significantly. Colonel Hampton stepped forward. What do you mean? In my culture, when a member of the royal family makes mental contact with another being, it creates what you might call a bond. It's not just communication, it's a recognition of compatibility on multiple levels. Jake felt a sinking sensation in his stomach. What kind of compatibility? The kind that in our society traditionally leads to formal partnership, what you would call marriage. At Bridge,
fell completely silent except for the gentle humming of the ship's systems. Jake stared at Sarah, trying to process what she had just revealed. Williams was the first to recover his voice. Are you saying that Jake is now considered your partner? According to your cultural standards, the bond created during our first mental contact would be interpreted that way by my people. Yes, is why the rescue fleet responded so urgently. They're not just coming to rescue their empress, they're coming to retrieve their future emperor's bride and her chosen mate. Wait, Empress? I thought you said you were a queen. Supreme Empress is my formal title, but I simplified it for easier understanding. Rule over an alliance of multiple worlds and species. And Jake, the mental connection we share is extraordinarily rare. In the entire history of my civilization, fewer than a dozen such bonds have been recorded. Colonel Hampton's radio crackled again. Sir, the alien ships have entered our solar system. Eta 12 minutos. Sarah moved to the center of the bridge and placed her hands on the organic control surfaces. Immediately, the chamber filled with soft light and holographic displays materialized around them. I'm establishing contact now. A deep, resonant voice filled the bridge, speaking in a language that sounded like music mixed with controlled thunder. Zara responded in the same language, and Jake was surprised to discover that he could understand fragments of the conversation. That's impossible, he muttered to Dr. Williams. I shouldn't be able to understand any of this. Sarah glanced at him while continuing her conversation with the fleet commander. The bond allows you to share some of my linguistic abilities, Jake? It's one of many changes that occur. The holographic display shifted to show the approaching Fleet 12 massive vessels that dwarfed anything humanity had ever constructed. Each ship was easily the size of a small city, and they moved through space with an elegance that seemed to defy fixes. My commander wants to land and establish a formal embassy, Sarah announced. Is also requesting to meet Jake personally. Why me specifically? Jake asked, though he suspected he already knew the answer. Because according to our customs, he needs to evaluate whether you're worthy of the bond that has been formed. It's a traditional requirement when a member of the royal family chooses a mate from another species. Colonel Hampton looked at Jake with a mixture of sympathy and barely concealed panic. Jake, I think you should know that this decision affects more than just your personal life. If you accept this partnership, you could be Earth's first official ambassador to an interstellar civilization. Jake looked at Zara, who was watching him with an expression that mixed hope, uncertainty, and something that looked remarkably like affection. And if primero refuse, then the bond remains incomplete, which would be considered a grave insult to our royal house. It could result in diplomatic tensions that might affect future relations between our species. The weight of the situation crashed down on Jake's shoulders. In the space of a few days, he had gone from a simple researcher to being humanity's potential ambassador and the chosen partner of an alien empress. Parte 5. La decisión que Jake tenía que tomar se complicó aún más cuando las naves de la flota de rescate comenzaron a descender hacia la superficie terrestre. A través de las pantallas holográficas de la nave de Sarah, podía ver 12 enormes naves posicionándose en formación defensiva alrededor de la instalación militar. Jake, dijo Sarah suavemente, acercándose a él mientras los otros observaban las pantallas con fascinación y terror mezclados. Necesito que entiendas algo importante antes de que tomes tu decisión. Escucho, respondió Jake, tratando de mantener la calma mientras procesaba la magnitud de la situación. El vínculo que se formó entre nosotros no es solo una conexión mental o emocional. Es algo que cambia fundamentalmente a ambos participantes. Tú ya has comenzado a experimentar algunos efectos. La capacidad de comprender mi idioma, la sensibilidad aumentada a las emociones de otros, incluso una resistencia física mejorada. El Dr. Williams se acercó con sus dispositivos de monitoreo. Jake, tus signos vitales han mostrado cambios sutiles pero consistentes desde el primer contacto. Tu ritmo cardíaco es más eficiente. Tu
Tu temperatura corporal es ligeramente más baja y tus ondas cerebrales muestran patrones que nunca habíamos visto en humanos. ¿Me estoy convirtiendo en algo diferente?, preguntó Jake, sintiendo una mezcla de fascinación y preocupación. Te estás evolucionando, explicó Sarah. Mi especie desarrolló esta capacidad de vinculación como una forma de crear alianzas duraderas entre diferentes razas. Cuando dos seres compatibles forman el vínculo, ambos adquieren las mejores características del otro. El coronel Hampton interrumpió la conversación cuando su radio volvió a sonar. Señor, la nave insignia de la flota está solicitando permiso para aterrizar. El comandante quiere establecer contacto directo. Sarah asintió y se dirigió a los controles de comunicación. Habló en su idioma musical durante varios minutos antes de volverse hacia el grupo. Mi comandante, el almirante Kyle aterrizará con una pequeña delegación en 10 minutos. Jake, él necesita verificar personalmente que el vínculo se ha formado correctamente y que tú aceptas voluntariamente el papel que esto implica. ¿Qué papel exactamente?, preguntó Jake. Oficialmente, te convertirías en mi consorte real y en el embajador de tu especie ante la Alianza Celestial. Extraoficialmente, Sarah bajó la voz y sus ojos violetas brillaron con una calidez que Jake no había visto antes. Te convertirías en mi compañero de vida. Jake sintió que su corazón se aceleraba. Durante los últimos 3 días, había desarrollado sentimientos hacia Sarah que iban más allá de la fascinación científica. Había algo en su inteligencia, su gracia y su genuina preocupación por evitar conflictos que lo atraía profundamente. Sarah, necesito preguntarte algo muy personal. Los sentimientos que creo que estoy desarrollando hacia ti son reales o son resultado de este vínculo mental. Sarah se acercó y, para sorpresa de todos los presentes, tomó la mano de Jake entre las suyas. Su piel era suave y cálida, aunque con una textura ligeramente diferente. Jake, el vínculo no crea sentimientos artificiales. Lo que hace es permitir que dos seres compatibles reconozcan una conexión que ya existe naturalmente. Los sentimientos que experimentas son completamente genuinos. ¿Y tú, qué sientes por mí?, preguntó Jake, consciente de que toda la sala los estaba observando. Cuando establecí el primer contacto mental contigo, no esperaba encontrar a alguien cuya mente resonara tan perfectamente con la mía. Tu curiosidad, tu compasión, tu deseo de entender en lugar de simplemente juzgar, esas cualidades son extraordinariamente raras en cualquier especie. Jake, creo que me he enamorado de ti. El Dr. Williams carraspeó suavemente. Perdonen la interrupción. But hay algo más que debemos considerar. Si Jake acepta este vínculo, ¿cuáles serían las implicaciones para la humanidad en general? Sarah se volvió hacia él sin soltar la mano de Jake. La Alianza Celestial siempre está buscando nuevas especies para unirse a nuestra confederación. La humanidad ha demostrado un potencial extraordinario en un tiempo relativamente corto. Con Jake como embajador y consorte real, su especie tendría acceso inmediato a tecnologías avanzadas, protección contra amenazas cósmicas y oportunidades de exploración y comercio a escala galáctica. ¿Y si algo sale mal?, preguntó el coronel Hampton. Si el vínculo falla o si surgen conflictos culturales. Entonces Jake mantendría su posición como embajador, pero el aspecto personal del vínculo podría disolverse amigablemente. Sin embargo, debo ser honesta. En toda la historia registrada de mi civilización, un vínculo de esta intensidad nunca ha fallado. Los sistemas de comunicación de la nave comenzaron a emitir un tono melódico. Sarah se dirigió rápidamente a los controles. El almirante Kyle ha aterrizado, viene hacia aquí con su delegación. Jake sintió una decisión cristalizándose en su mente. Durante toda su carrera científica, había buscado descubrimientos que pudieran cambiar el mundo. Ahora tenía la oportunidad de cambiar no solo el mundo, sino el destino entero de la humanidad. Sarah, dijo firmemente, quiero que sepas mi decisión antes de que llegue tu almirante. Ella se volvió hacia él, sus ojos violetas brillando con una mezcla de esperanza y nerviosismo. ¿Cuál es tu decisión, Jake? Acepto el vínculo. Acepto convertirme en tu consorte y en embajador de la humanidad. Pero tengo una condición. ¿Cuál? Quiero que este sea un verdadero partnership. No solo en términos diplomáticos, sino personalmente. Si vamos a hacer esto, quiero que sea porque ambos lo elegimos libremente, no solo porque las circunstancias nos llevaron aquí. Tara sonrió.
Y por primera vez, desde que la conocía, Jake vio lágrimas formándose en sus ojos violetas. Jake Morrison, nada me haría más feliz que construir un futuro contigo, tanto como compañeros de vida, como colaboradores en unir nuestras dos especies. En ese momento, las puertas del hangar se abrieron y una figura imponente de casi 2 metros de altura entró acompañada de varios otros seres. El almirante Kyle había llegado y Jake estaba a punto de enfrentar su primera prueba como futuro consorte de una emperatriz galáctica. Parte 6. El almirante Kyle era una figura intimidante que comandaba respeto inmediato. Su piel tenía un tono dorado metalizado y sus ojos eran de un azul tan intenso que parecían contener galaxias enteras. Llevaba una armadura ceremonial que parecía estar hecha de metal líquido que se movía y cambiaba de forma sutilmente con sus movimientos. Su Alteza Imperial, dijo Kael, inclinándose profundamente ante Sara antes de dirigir su atención hacia Jake. Y este debe ser el humano que ha capturado el corazón de nuestra emperatriz. Jake sintió el peso de la mirada del almirante y se las arregló para mantener una postura firme a pesar de sus nervios. Almirante Kael, soy Jake Morrison. Es un honor conocerlo. El honor será mío, joven Jake, si demuestras ser digno del vínculo que has formado con nuestra líder suprema. Kael se acercó hasta quedar directamente frente a Jake. ¿Comprendes la magnitud de lo que has aceptado? Creo que estoy comenzando a entenderlo, señor. Pero también comprendo que esta es una oportunidad única para crear una alianza entre nuestras especies que podría beneficiar a ambas civilizaciones. Kael asintió lentamente. Una respuesta diplomática. Pero necesito evaluar algo más profundo que tus habilidades políticas. Se volvió hacia Zara. Su Alteza me permite realizar la ceremonia de reconocimiento. Por supuesto, almirante. Jake, esto es completamente seguro, pero permitirá que Kyle evalúe la autenticidad y fortaleza de nuestro vínculo. Jake miró a Sara, luego al almirante. ¿Qué consiste exactamente esta ceremonia? Kyle extendió una mano que terminaba en dedos ligeramente más largos que los humanos, con lo que parecían ser cristales pequeños incrustados en las puntas. Esto me permitirá percibir la resonancia entre sus mentes y corazones. ¿Será doloroso? No físicamente, respondió Sara, pero experimentarás una intensificación temporal de nuestro vínculo mental. Podrás sentir mis emociones y pensamientos con mayor claridad de la que has experimentado hasta ahora. Jake respiró profundamente. Estoy listo. Kael colocó una mano en la frente de Jake y otra en la de Sara. Inmediatamente Jake sintió como si su conciencia se expandiera. No solo podía sentir los pensamientos y emociones de Sara, sino que también percibía la mente analítica del almirante evaluando su conexión. A través del vínculo intensificado, Jake experimentó los recuerdos de Sara de una forma completamente nueva. Vio su infancia en un planeta con cielos púrpura, sus años de entrenamiento para el liderazgo, las tremendas responsabilidades que cargaba sobre sus hombros como líder de múltiples mundos. Pero también sintió sus momentos de soledad, su deseo de encontrar a alguien que la comprendiera no como una emperatriz, sino como un individuo. Al mismo tiempo, Jake se dio cuenta de que Sara estaba experimentando sus propios recuerdos y emociones, su dedicación a la ciencia, su fascinación por lo desconocido, sus propias luchas con la soledad y su búsqueda de propósito en la vida. ¡Extraordinario!, murmuró Kael, manteniendo el contacto. La resonancia entre ustedes es perfecta. Jake Morrison, puedo sentir que tus sentimientos hacia nuestra emperatriz son genuinos y profundos. No hay decepción ni motivaciones ocultas. ¿Y qué hay de los sentimientos de Sara hacia mí?, preguntó Jake, aunque a través del vínculo intensificado ya podía sentir la respuesta. Ella te ama, joven humano, con una intensidad que rara vez he percibido, incluso entre miembros de nuestra propia especie. Kyle retiró sus manos y ambos, Jake y Sara, necesitaron un momento para readaptarse a la separación de sus mentes. El coronel Hampton, que había estado observando en silencio, se acercó. Almirante Kyle, ¿qué significa esto oficialmente para las relaciones entre nuestras especies? Significa, coronel Hampton, que la humanidad ha sido aceptada como candidata para unirse a la Alianza Celestial. Jake Morrison será reconocido como consorte real y embajador oficial. Además, estableceremos embajadas permanentes en ambos mundos.
El Dr. Williams, siempre científico, no pudo contenerse. ¿Qué tipo de tecnología estarían dispuestos a compartir con nosotros? Uno de los acompañantes de Kael, una Bean que parecía estar hecha enteramente de energía cristalizada, respondió en un voice que sonaba como campanas. Medicina avanzada que extenderá significativamente su esperanza de vida. Tecnología de viaje espacial que les permitirá explorar su galaxy y sistemas de comunicación instantánea a través de vastas distancias. ¿Pero hay condiciones?, añadió Kael. La humanidad debe demostrar que puede manejar responsablemente estas tecnologías. No puede usarlas para la guerra entre ustedes mismos y deben estar dispuestos a contribuir a la defensa común de la Alianza, cuando sea necesario. Zara tomó la mano de Jake. Jake, hay algo más que necesitas saber. Como mi consorte, tendrás acceso a modificaciones biológicas que te permitirán vivir tanto como yo. Mi especie tiene una esperanza de vida de aproximadamente 1000 años terrestres. Jake sintió que su mind se tambaleaba ante esta revelación. 1000 años. Es parte del vínculo, Jake. Tu biología se adaptará gradualmente para igualar la mía. Viviremos juntos durante siglos, explorando la galaxy, ayudando a guiar tanto a tu especie como a la mía hacia un futuro mejor. El almirante Kael consultó un device que se materializó en su palma. Su Alteza, los otros comandantes de la flota están esperando instrucción. Procedemos con los protocolos de establecimiento de Embassy. Sí, almirante, pero también quiero que prepares mi nave personal para un viaje de regreso a nuestro mundo central. Jake necesitará ser presentado formalmente ante el Consejo de la Alianza. Jake sintió una mixture of the excitement y nervousness. ¿Cuándo partiríamos? En 3 días terrestres, respondió Sara. Eso nos dará tiempo para que hagas los arranjones necesarios con tu gobierno y friends. ¿Temporalmente? Una vez que seas reconocido oficialmente por el Consejo, podrás viajar libremente entre nuestros mundos. La Tierra será siempre tu hogar tanto como cualquier planeta de la Alianza. El coronel Hampton Activation su radio. Base, necesitamos establecer contacto inmediato con Washington. Tenemos desarrollos que requieren atención al nivel más alto del gobierno. Mientras las comunicaciones comenzaron a fluir el hangar con activité, Jake se encontró mirando hacia las stars a través de las ventanas. En cuestión de días su vida había cambiado de manera inimaginable. No solo había encontrado el amor en la forma más unexpected, sino que se había convertido en un bridge between worlds, un símbolo de la posibilidad de unity entre especies completamente diferentes. Sara escuí su mano gentilmente. ¿Estás ready para esta adventure, Jake Morrison? Jake smiled, feeling una sense de purpose y excitement que nunca había experienced before. Ready para combat in 1892's Consejo, Empress Thara. Part 7, 3 days later, Jake stood at the boarding ramp of Sarah's personal starship, looking back at Earth for what might be months before his return. The past 72 hours had been a whirlwind of meetings with world leaders, medical examinations to document his ongoing biological changes, and emotional farewells with his family and colleagues. His sister Maria had been surprisingly supportive when he explained the situation. Though she had insisted on meeting Sarah personally before he departed, the meeting had gone better than Jay could have hoped, with Maria declaring that she had never seen her brother happier or more alive with purpose. "The ship is ready for departure, Jake," Sarah said, approaching him in what appeared to be former robes of her office. The fabric seemed to be woven from starlight itself, shifting between deep purples and silver as she moved. I still can't quite believe this is happening, Jake admitted, taking one last look at the blue sky of Earth. A week ago, my biggest concern was whether my research proposal would get approved. Zara smiled and took his hand. And now you're about to become the first human to visit the capital world of an interstellar alliance. Jake, I want you to know that what we're doing is unprecedented. Never before has someone from a non-member species been elevated to the position of royal consort. They walked together into the ship, which Jake was still getting used to. Unlike his first visit, he now had his own quarters adjacent to Sarah's, designed to accommodate human needs while incorporating the organic technology of her people. The walls could display any environment from Earth, making him feel more at home among the stars.
Admiral Kale met them at the bridge, along with a new companion Jake hadn't met before. This being was tall and ethereal, with skin that seemed to be made of flowing liquid silver, and eyes like miniature nebulae. Jake, I'd like you to meet Scholar Lyrian, Sarah said. She'll be your instructor during the journey to our capital world. You'll need to learn our formal protocols, basic galactic law, and the histories of the major species within the Alliance. Scholar Lyrian spoke in a voice that sounded like wind chimes. It's an honor to meet you, Ambassador Morrison. I studied human culture extensively, and I must say your species shows remarkable adaptability and potential. Thank you, Scholar Lyrian. I'm eager to learn everything I can. I want to be the best possible representative for humanity. Admiral Kale activated the ship's main display, showing Earth growing smaller as they ascended through the atmosphere. The journey to our capital world will take approximately 2 weeks using our fastest drive systems. That should give you sufficient time to prepare for your formal presentation to the Alliance Council. Jake watched his home planet shrink until it was just a blue dot among countless stars. The magnitude of what he was undertaking hit him fully for the first time. He was leaving everything familiar behind to venture into the complete unknown. Having second thoughts? Sarah asked softly, sensing his emotions through their bond. Not about being with you, Jake replied honestly, but I'm terrified of failing as Earth's ambassador. What if I make some cultural mistake that damages relations between our species? Scholar Lyrian moved closer to them, her silver skin rippling with patterns that Jake was beginning to recognize as expressions of amusement. Ambassador Morrison, do you know why the Alliance Council agreed to this unprecedented arrangement? I assumed it was because of the bond between Sarah and myself. That was certainly a factor, but not the primary one. We've been observing humanity for decades. What impressed the Council most was your species' capacity for growth and change. Humans have gone from primitive tribal societies to space exploration in mere thousands of years. Most species take hundreds of thousands of years to achieve similar development. Admiral Kyle nodded in agreement. Your species also demonstrates remarkable creativity and problem-solving abilities. The Council believes that humans could contribute significantly to Alliance science and exploration efforts. Over the following days, as they traveled through hyperspace toward the capital world, Jake immersed himself in his studies. He learned about the 17 different species that made up the Alliance, each with their own unique cultures, technologies, and perspectives. The crystalline architects who built cities that grew like living organisms. The void dancers who could manipulate dark matter with their thoughts. The ancient gardeners who had been tending entire solar systems for millions of years. But it was during the quiet evening hours, when he and Sarah would walk together through the ship's observation decks, that Jake felt most at peace with his decision. Their conversations ranged from the philosophical to the practical, from discussions about governing multiple species to their personal hopes for the future. Jake said one evening, as they watched the swirling colors of hyperspace through the transparent walls, "Of course! Ask me anything." When we first met, you said you came to Earth looking for an artifact. With everything that's happened, I feel like we never really addressed that. Did you find what you were looking for? Sarah was quiet for a long moment, her violet eyes reflecting the cosmic light show outside. Jake, I need to tell you something that might change how you view our entire relationship. Jake felt a chill of concern. What do you mean? The artifact I came to Earth to find? It wasn't just any ancient device. It was specifically designed to identify potential partners for members of the royal bloodline. It responds only to individuals with the exact genetic and psychological markers necessary for successful bonding with our species. Jake stared at her, processing this revelation. Are you saying that our meeting wasn't coincidence? That you came to Earth specifically to find me? Not you personally, Jake. But the artifact led me to Earth because it detected someone compatible with my particular genetic profile. When I crashed near your facility, it wasn't an accident. The artifact guided my ship there because it sensed your presence. Jake felt a mixture of emotions, surprise, confusion, and oddly, relief.
So our bond was... Determinate. No, Jake, that's what you need to understand. The artifact can identify compatibility, but it can create love or force emotional connections. What we feel for each other, what we've built together, that's entirely genuine. The artifact simply brought us together. Everything else has been our choice. Jake considered this for several minutes as they continued watching the stars streak past. Finally, he spoke. In a way that's even more amazing. Out of all the billions of people on Earth and all the beings in your alliance, we were perfectly matched for each other. That's exactly how I see it too, Sarah replied, moving closer to him. Jake, in 2 days we'll arrive at the capital world. You'll be presented to the Alliance Council, and our bond will be officially recognized. Are you ready for that level of responsibility? Jake took her hand, marveling again at how perfectly it fit with his despite the differences in their species. Thara, a week ago I was a researcher studying radio signals from space, hoping to maybe someday detect proof that we weren't alone in the universe. Now I'm traveling to another world to become the official representative of humanity to a galactic alliance, and I'm in love with an empress who rules 17 different species across multiple star systems. That didn't exactly answer my question, Zara pointed out with a smile. I'm terrified, excited, overwhelmed, and more certain of my purpose than I've ever been in my life. So yes, I'm ready. Ready to face whatever challenges come our way, ready to help build bridges between our peoples, and ready to spend the next 1,000 years exploring the galaxy with you. Sarah reached up and touched his face gently. Jake Morrison, you continue to amaze me. I think the Alliance Council is going to be very impressed with humanity's first ambassador. As their ship continued its journey through the cosmos, Jake reflected on the incredible chain of events that had brought him to this moment. In just 1 week, he had gone from a lonely researcher to the partner of an galactic empress and the bridge between two entirely different civilizations. The future stretched out before them, full of possibilities he couldn't even begin to imagine. But whatever challenges lay ahead, he would face them with Sarah by his side, united by a bond that transcended species and connected them across the vast expanse of space. Their love story was just beginning, and it would be written among the stars themselves.